Resume tayo. Guys, kumain ka na? Focus to, Tol. Focus. Guys, Wanted. kain tayo. Pakita mo ka, Mina. Yan yung tatlong goal. Continue lang. Noy. Sayang, Tol. Good. Iyan, kapok man. Dapat yung Baptist. Gusto mo? Ha? Gusto mo? Ipal. Baba. Oy, kumuha mo. La. Kapal. Bakit kita yung backbone? Oy, sinong baboy yung kumain yan? Baboy ito, oh. Ito damulag. Oh, Noy, karman nyo. Pati puwet ng puwet. Uy, ka! Akin yun ah! Akin yun ah! Panulan! Dito ay Carmina! Ketchup. Ayaw niya daw ng ketchup. Ketchup yan! Sabi niya, ketchup daw yun. Okay, natira. Ikaw ito.